वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम 7th क्लास इंग्लिश बुक 3rd चैप्टर द कैमेल क्वेश्चन आंसर करवा। फास्ट क्वेश्चन देती व्हेयर डू कैमेल लिव, ओट मैंने केउठारे रहती। यार आंसर कौन हम? कैमेल लिव इन डेजर्ट। माने ओडिया है माने ओट मैंने मरुभूमि में बास करती। सेकेंड क्वेश्चन देती आर द कैमेल वाइल्ड एनिमल, हाउ डू यू नो? ओट मैंने कौन हिंस्र पशु, तुम्हें किपरि जानुच? यार आंसर कौन हम? नो, कैमेल आर नॉट वाइल्ड एनिमल, रादर दे आर डोसिल। डोसिल माने पालन योग्य। हाउ डू यू कैमेल, तापर थर्ड क्वेश्चन देती हाउ डू कैमेल लिव, सिंगल और ग्रुप, माने ओट मैंने किपरि रहती, एकाकी किंबा दल रे। यार आंसर कौन हम? कैमेल लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 30 एनिमल। ओट मैंने गोटे छोट ग्रुप जो थे 30 जन पशु थे से बास करती। फोर्थ क्वेश्चन आम देती व्हाट हेल्प देम कीप वार्म, से गरम रखिबारे कौन साहाय्य करे, माने ओट मानकु गरम रखिबारे कौन साहाय्य करे। यार आंसर कौन हम? द लॉन्ग एंड सैगी विंटर कोट ऑन देयर बॉडी कीप देम वार्म, ताको देहरे जो लंबा बड़ बड़ चुटी थाए बा लोम थाए ताकू ओट मानकु गरम रखिबारे साहाय्य करे। 5 नंबर क्वेश्चन देती व्हाट कीप देयर बॉडी कूल इन समर, माने ओट मानकु गरम दिन में कौन ठंडा रखी थाए। यार आंसर कौन हम? द शॉर्टर टाइटर कोट ऑन देयर बॉडी कीप देम कूल इन समर, ताको दे जो छोटे छोटे लोम गुड़िक थाए तांकु ओट मानकु खरा दिन ठंडा रखिबारे साहाय्य करे। 6th क्वेश्चन देती हाउ मच वाटर डज ए कैमेल ड्रिंक इन 10 मिनिट्स, गोटे ओट 10 मिनिट रे केते परिमाण जल पी पारे। यार आंसर कौन हम? ए कैमेल ड्रिंक अबाउट 30 गैलन ऑफ वाटर व्हिच इज इक्वल टू 500 फुल ग्लास इन 10 मिनिट्स। यार माने होची ओट 10 मिनिट रे 30 गैलन ऑफ वाटर, माने 30 गैलन माने है 500 फुल ग्लास पानी से एकाथरे पी दियंती, माने 10 मिनिट रे पी दियंती। 7 नंबर देती हाउ मच टाइप ऑफ कैमेल आर देयर, केते प्रकार ओट अछंती। यार आंसर कौन हम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैमेल। तापर आमर 8 नंबर व्हाट आर दे, सेगुड़िक कौन, माने ओट केते प्रकार और कौन कौन। 2 टाइप्स ऑफ कैमेल आर माने दी प्रकार ओट अछंती, गोटे है ड्रेमोडारी विथ 1 हम्प। ड्रेमोडारी माने गोटे कुज विशिष्ट, जार गोटे कुज थी ताकू ड्रेमोडारी कह जाए। आउ जोटे था बैक्टेरियन, माने जार 2टा कुज थी है, हम्प माने कुज कुज जार थी ताकू हम्प कह जाए। तापर 9 नंबर देती व्हाट हेल्प द कैमेल लिव इन द डेजर्ट, ओट मानक मरुभूमि रे रहिबारे कौन साहाय्य करे। आंसर कौन हम? द हम्प व्हिच आर लाइक स्टोरेज कंटेनर्स हेल्प द कैमेल टू लिव इन वाटर, माने तांको पिठे जो कुज थाए माने कुजटा थाए तार भितर से कुज गुड़िक ओट मानक मरुभूमि रहिबारे साहाय्य करे। सेक्शन 2 देती MCQ देखिए। फास्ट क्वेश्चन देती द कैमेल यूजुअली लिव इन कौन हम? एयर आंसर द डेजर्ट, बी है द फॉरेस्ट, सी है द हाउस एंड डी है द माउंटेन। एयर आंसर हम द डेजर्ट, माने ओट माने मरुभूमि में बास करती। कैमेल आर ऑफ डैश टाइप, यार पढ़ी क्वेश्चन आंसर देता। आंसर कौन हम? 2 टाइप। A 60 camel drink about dash full glasses of water in just 10 minutes। एटा भी आम क्वेश्चन थिला। एटा आंसर हम कौन? बी हम 500। बी देती ठीक बोल लिखा। फास्ट क्वेश्चन देती कैमेल लिव इन स्मॉल ग्रुप, एटा आंसर कौन हम? ठीक हम, माने एटा क्वेश्चन में भी पढ़ी आम छोट ग्रुप रुहति। विंटर कोट कीप द कैमेल वार्म, एटा भी ठीक हम। समर कोट कीप देम कूल, एटा भी ठीक हम, पढ़ी एटा आम। ए 30 कैमेल माने गोटे शोषिला ओट ड्रिंक अबाउट 30 गैलन ऑफ वाटर, एटा भी ठीक हम। द ड्रेमोडारी कैमेल हैज सिंगल हम्प, एटा भी पढ़ाई क्वेश्चन ठीक हम।
द ব্যাট্রিয়ান ক্যামেল হ্যাজ টু হব মানে দুই কুচ বিশিষ্ট ব্যাট্রিয়ান ক্যামেল, এটা ବି ঠিক হব। এই লাস্টটা ହିଁ ଖାଲି ভুল হব। ক্যামেল লিভ ইন ফরেস্ট, ক্যামেল ତ କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିପାରିବେନି, ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେବେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ହବ ଭୁଲ ହବ। ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏର ଦେଇଛି କଣ୍ଟେନର ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପୁଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନଟୁ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏ ବକ୍ସ ବୋଟଲ ଆଣ୍ଡ ଟବ୍। କଣ୍ଟେନର ମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ କି ଛୋଟ ପାତ୍ର ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଆଉ। ଡେଜର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମରୁଭୂମି। ଏ ଦେଇଛି ଏ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଜ୍ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଭେରି ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଥିବ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଥିବେ। ତାପରେ ଦେଉଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍। ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ମେକ୍ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍। ମାନେ ହେଲା ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ କାମ କରେ, ମଣିଷ ତାକୁ ପାଳି ବି ଥାଏ, ତାକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହମ୍ପ, ହମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ କୁଜ ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଲମ୍ପ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାମେଲର ପଛପଟେ ଥାଏ ତାକୁ ହମ୍ପ କୁହାଯାଏ ଆଉ। ଶାଗି ମାନେ ଲମ୍ବା ଲଙ୍ଗ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡେଡ୍ ହେୟାର, ମାନେ ବଡ଼ ଓ ମୋଟା ଲୋମକୁ ଶାଗି କୁହାଯାଏ। ସର୍ଭାଇଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅର୍ ଏକ୍ଜିଟ୍। ଥ୍ରେଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ଶୋଷିଲା। ୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଡ୍ ୱାଟର ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର, ୱାନ୍ସ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର। ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ମାନେ ପଶୁ ଜାତୀୟ। ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଭାରମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସନ୍ 4ରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ତମ ବକ୍ସ ଦେଖିବ ବହିରେ ଉପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ଏ ହର୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଲା। ଏ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ। ଏ ବାର୍ଡ଼ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଷ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମ ଦେଖ ଉପରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଲଗେଇକି ଲେଖିବ। ଏ ବି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ହାଇଭ୍। ହାଇଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ମହୁମାଛି ବର୍ଷା ଯେଉଁଟା। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ହାଉସ୍। ଏ ଡଗ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ କେନେଲ୍। କେନେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କୁକୁର ରହିବା ଘର ହେଲା। ଏ କାଓ ଲିଭ୍ ଇନ୍ କାଉ ସେଡ୍। କାଉ ସେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୁହାଳ। ଏ ଫିସ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ୱାଟର। ଏ ସ୍କୁଇରାଲ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ବୁରୋ। ମାନେ ବୁରୋ ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସ୍କୁଇରାଲ୍ ଯେଉଁଠି ରହେ। ଏ ମାଉସ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ହୋଲ୍। ଏ ବିୟର୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ କେଭ୍। କେଭ୍ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା। ଏ ଲାୟନ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେନ୍। ଡେନ୍ ମାନେ ବି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା, ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ। ସେକ୍ସନ୍ 7 ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଏନି ଆନ୍ସର୍ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱେୟାର ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍। କେବେ ଓଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମେନି ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇୟର୍, ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଏଗୋ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହିମ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହାଉ ମେନି କ୍ୟାମେଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଓଟ ମାନେ ଦଳରେ ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୟାମେଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 30 ଆନିମଲ୍। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱିଣ୍ଟର କୋଟ୍। ଓଟର ଶୀତଦିନିଆ ପୋଷାକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ତୁମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବ। ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱିଣ୍ଟର କୋଟ୍ ଇଜ୍ ସାଗି ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍। ଇଟ୍ କିପ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱାର୍ମ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର। ମାନେ କ୍ୟାମେଲ୍ର ଶୀତଦିନ ପୋଷାକ ହେଲା ତାର ଲମ୍ବା ଲୋମ ହେଲା, ଲମ୍ବା ଓ ଲୋମ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଗରମ ରଖିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ସମର କୋଟ୍। ଓଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ସମର କୋଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଶୋର୍ଟର୍ କିପ୍ ଇଟ୍ କୁଲ୍ ଇନ୍ ସମର। ହାଉ ମଚ୍ ୱାଟର ଡଜ୍ ଏ ଥିର୍ଷ୍ଟି କ୍ୟାମେଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଗୋଟିଏ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଓଟ କେତେ ପରିମାଣ ଜଳ ପିଇପାରେ? ଏଇଟା ଆମେ ବହିରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏ ଥିର୍ଷ୍ଟି କ୍ୟାମେଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଜ୍ ମଚ୍ 30 gallon of water that is about 500 full glass in just 10 minutes। ତାପରେ VI ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଓଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେୟାର ଆର୍ 2 types ଅଫ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ ନେମ୍ଲି ଡେମୋଡ୍ରାଲି ଆଣ୍ଡ
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ମାନେ ଡ୍ରେମୋଡାଇର ଗୋଟେ କୁଜ ଥାଏ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ର ଦୁଇଟା କୁଜ ଥାଏ। ହାଉ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ରେମୋଡାରି କ୍ୟାମେଲ୍, ଏଇଟା ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ଓଟ ଡ୍ରେମୋଡାରି ଓଟରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? କାରଣ କ'ଣ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ଙ୍କ ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଡ୍ରେମୋଡାରିଙ୍କ ଗୋଟେ ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ। ହାଉ ଡଜ୍ ଏ ହମ୍ପ ହେଲ୍ପ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍, କୁଜ କିପରି ଓଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ହାଜ୍ ଏ ହମ୍ପ ହ୍ୱେୟାର ଇଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଫୁଡ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଲିଭିଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଡେ ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ। ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାଙ୍କ କୁଜରେ ଖାଇବା ଓ ପାଣି ତାକୁ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବେ।